ईश्वर को महानाम को धन्यवाद दे जे परमेश्वर आम मान को यही दिन मानक वाक्य दे कथा कहवा को आम को साहाय्य कर धन्यवाद दूची। आसतु आज जो वाक्य कविता शुणा पूर्व टिके प्रार्थना करिया प्रभु को निकट। धन्यवाद दे प्रभु तुम महान पवित्र नाम पर तुम्हें साहाय्य करछ बोली आम मैंने स्थान बसीचु प्रभु। धन्यवाद दूची प्रभु तुम से महान वाक्य जहाँ की कार्य साधक वाक्य जहाँ मान को जीवन को उज्जवलमय करता है आम भविष्य को उज्जवलमय करता है। आ जो मैंने से प्रति मनोयोग करती से माने से सुंदर विषय सब देखिए बोली तुम कहीच आउ से फ्यूचर उज्जवलमय हम। प्रभु तुम्हें साहाय्य कर अनुग्रह कर जेते जन ये वाक्य शुणवे से जहाँ मूल्यवान विषय तापर बुझी शिखी निज जीवन रे प्रभु लगे पारे से आशीर्वाद अनुग्रह कर। ये वाक्य तुमर अटे प्रभु से तुमको धन्यवाद दे जीशु नाम रे मांगुची आमेन। आज आम जो वाक्य देखा आपण मान पाइबे गीत संहिता 119 पद 119 पद। असार दर्शन मोर चक्षु फेरा और तुम्भ पथर मते सचेत कर। असार दर्शन आज वाक्य हूँ असार दर्शन। असार दर्शन अर्थ कौन? अनेक विषय आम देखू जगत केते भल थाए केते मंद थाए मंद विषय गुड़ाक आम देखा बहुत इंटरेस्ट देखी देखी दो। अनेक समय मोबाइल दिन राति पिला चल थाए अनेक समय मोबाइल भीतर से कौन देखुं जानी पारती। अनेक समय से मंद विषय गुड़ाक से विपथर टाणी नहीं आ परमेश्वर वाक्य से ओहरी जाती। जो वाक्य भरोसा स्थल जो वाक्य भरोसा दिए आग को बढ़ा को साहाय्य करे से वाक्य पिला माने जानी पारते नहीं। जहाँ कही दिवारात्र ताको ध्यान कर से वाक्य से चक्षु आउ से वाक्य को दर्शन करे ना आ से वाक्य पढ़ा को से कुंठाबोध कर। आज आम देखा असार दर्शन विषय आउ से गीत संहिता 119 कहते जे असार दर्शन मो चक्षु फेराओ। अर्थात परमेश्वर आम को ये सब मंद विषय आम चक्षु फेरातु जहाँ ठीक से विषय आम जमी देखू जहाँ आम जीवन पाई स्वास्थ्यकर आम चक्षु दीप्तिदायक से विषय को आम देखा। कारण बाइबल कहे जे परमेश्वर वाक्य मो चरण पाई प्रदीप मो पथ पाई आलु अटे। आम देखुचु जो सब विषय अनेक विषय आम चक्षु एपरी जिनस प्रति दृष्टि करे जे बाइबल मना करे से सब क्षणस्थायी अल्प समय हुए तो आम चक्षु को आनंद दिए किंतु परे शेष गति भयानक होता है। आम ताकू देखु 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 एत मजी जाए आम निजर पाठ निजर कार्य निजर सबू किसी दायित्व सब भूली जाता से भयावह परिणत होता है। अनेक समय से सब असार दर्शन शैतान आम चक्षु सामना को आने। अनेक समय से दर्शन गुड़ा राति आम चक्षु सामना को आसब विभिन्न प्रकार देखा आउ से समय आम शोई भी पारि न था। अनेक पिला माने से अनेक प्रकार चिंता मानसिक से स्थिति ठीक न थाए से बाइबल कहे असार दर्शन मो चक्षु पर जहाँ नाई अनेक समय से प्रति आम दृष्टि दे था बढ़िया हाँ ये जिनसा पाई बढ़िया हाँ आम से भाव था। अनेक समय यही सब विषय देखा समय आम अंतरस्थ ज्योति मरी जाए आ से ज्योति लिभि जाए से आम को कहुचे अंधकार अंधकार जो सब हो जाए जिनस को आम पुनर्प्रज्वलित जमती करवा आम से अंधकार विषय गुड़िक न देखू ईश्वर को वाक्य को लक्ष्य करू दिवारात ध्यान करू तेबे आम मान चक्षुरे पुनर्बार से दीप्ति पाइबा। आज देखा लुक 11 34 35 36 से कौन कह जिते आम अंतरस्थ ज्योति लिभि जाए सब चतुर्दिग अंधकार घरे सेमती लाइट पड़े जमी अंधकार हो जाए आम अंतरस्थ ज्योति जो चली जाए से सबकि अंधकार देखा जाए। आम देखिए लुक 11 34 35 36 ये कहुच्छी तुम चक्षु शरीर प्रदीप। आम चक्षु हूँ शरीर प्रदीप
ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ନିର୍ମଳ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତୁମ ସମସ୍ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆଲୋକମୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଦୂଷିତ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତୁମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖି ଦେଖି ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅତଏବ ସାବଧାନ ଯେପରି ତୁମର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାର ନ ହୁଏ। ଏଠି କୁହାହଉଛି ସତର୍କତାର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି, ଗୋଟେ ସତର୍କତାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଯେମିତି ତୁମର ଅନ୍ଧକାର ନ ହେଇଯାଏ ତୁମ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି, ଏଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିରୁ ମାନେ ଯଦି ଆମର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା ତେବେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରିବାନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ଯଦି ତୁମ ଶରୀର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ହୁଏ ଓ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଂଶ ଅନ୍ଧକାରମୟ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ଯେପରି ଉଜ୍ଜଳ ତେଜରେ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ଦିଏ ସେପରି ତୁମର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ହବ। କେତେବେଳେ ଆଲୋକମୟ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ଦିବାରାତ୍ର ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଠିକ ରହିବ, ଅନ୍ଧକାର ହବ ନାହିଁ। ଆମର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଆହୁରି ଜ୍ୟୋତିମୟ ହବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ପୁରା ଶରୀର ଜ୍ୟୋତିମୟ ହବ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତିର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଠି ଦେଖିବା ବାଇବେଲ କହୁଛି ଗୀତ ସଂହିତା 119ର 105ରେ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଆଉ ମୋ କ'ଣ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଆଉ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ସେଇ ଆଲୁଅ ଦେଇକି ହିଁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କର, ତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାଇବେଲ ଆମ ଜୀବନ ଅଟେ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅସାର ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଶିଯାଉ ଆଉ ବାହାରିବାକୁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା 119ର 148, ଗୀତ ସଂହିତା 119ର 148, ଗୀତ ସଂହିତା 100। ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ରାତ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହର ପୂର୍ବେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଗୀତ ସଂହିତା 119ର 148। ମୁଁ ଯେପରି ତୁମର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ରାତ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହର ପୂର୍ବେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଚକ୍ଷୁକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ। ମୋ ଚକ୍ଷୁର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ବିଷୟ ସବୁ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ, ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ପୁନର୍ବାର ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ, ଆହୁରି ବେଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିବାରାତ୍ରି ଖାଲି ତାହା ଧ୍ୟାନ କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉମାନେ ସେ ଅସାର ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 11ର 1, 2, 3, 4 ଏସବୁ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 11 ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 11:2 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ଅନନ୍ତର ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦାଉଦ ଆପଣ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ରାଜଗୃହର ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେଇ ଛାତ ଉପରେ ସେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦାଉଦ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାନ୍ତେ। ଜଣେ କହିଲା, ସେ କ'ଣ ଇଲିଆମର କନ୍ୟା ହତି ଓ ଉରିୟର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବତ୍ସେବା ନୁହେଁ? ତହୁଁ ଦାଉଦ ଦୂତ ପଠାଇ ତାହାକୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ସେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ଦାଉଦ ତାହା ସହିତ ଶୟନ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଋତୁ ସ୍ନାନ କରିଥିଲା। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଫେରିଗଲା। ଆଉ ଅନନ୍ତର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟ ଲୋକ ପଠାଇ ଜଣାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଅସାର ଦର୍ଶନ ଦାଉଦଙ୍କର, ଯୋଉଟା ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି ସେଇ ବିଷୟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ସେ ସେଇଟା ଦର୍ଶନ କଲାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପାପ ଜନ୍ମିଲା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଓହରି ଯାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ,
ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଏହିପରି ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଯାକୁବ 1:14-15 ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାକୁବ 1:14-15। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତାହାପରେ କାମନା ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ପାପ ପ୍ରସବ କରେ, ପୁଣି ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦାଉଦ ନିଜର କାମନା ବାସନା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହେଇଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟ ଶୈତାନ ସେଇ ବାଟୁ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରେ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି, ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅସାର ଦର୍ଶନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବାକ୍ୟ, ତାକୁ ନ ଦେଖି ସେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେ ଭୁଲିଗଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଆଇବ 31:1 କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଯୁବତୀ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବି? ମୁଁ କ'ଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଇଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ ଯିବି କି? ଏପଟେ ସେପଟେ ସବୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଦେଖିବି କି? ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନେ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲୁ। ବାଇବେଲ କୁହେ ଆଇବ 31:4, ସେ କି ମାର୍ଗ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କି ମୋର ମାର୍ଗ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ ଦେଖୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ସବୁ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ପବିତ୍ର ହଉ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ଶୁଣିବା ଯେ 2 ଜଣ ସାଧୁ ଥରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ଉପରେ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଲାବେଳକୁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେ ଝିଅ ପୋଲ ପାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୋଲଟା ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ରିଜଟା ସରୁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନ୍ୟାରୋ ବ୍ରିଜ ଭିତରୁ କେମିତି ସେ ଯିବ, ଆଉ କିଏ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ସିନା ଯିବ, ଜାଗାର ବି ନାହିଁ, କେମିତି ସେ ପାର ହବ ସେ ସେଇଟା ଭାବୁଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସାଧୁ କ'ଣ କଲା, ସେ ଝିଅକୁ ଉଠେଇକି ନେଇକିରି ଆରପଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ 2 ଜଣ ସାଧୁ ପୁଣି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଧୁ ସେଇ ସାଧୁକୁ କହୁଛି, ତୁ ବହୁତ ଭୁଲ କଲୁ, ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି ଯେ ଏମିତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବନି, ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବନି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଭୁଲ ବିଷୟ ତୁ ବାହାର କଲୁ, ତୁ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଲୁ। ତତେ କିଏ କହୁଥିଲା ସେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ? ଏମିତି ସବୁ କହିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ ସେ ସାଧୁ କହିଲା, ସେ ସବୁ ଶୁଣିଲା। ସେ ଯୁବା ପୁଅ ସେ ସାଧୁ କହିଲା, ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସେ ଝିଅକୁ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ମୋର ସବୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଏକା ଛାଡ଼ିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା କାମ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କରୁଛି। ଅନେକ ସମୟ ତା ଛାପ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ସେ ଦୃଶ୍ୟର ଛାପ, ସେ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ତାର ଛାପ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପାଠ ବୁଝା ପଡ଼େନି, କି ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ଆମକୁ ଶୁଣାଯାଏନି, ବିରକ୍ତ ଲାଗେ, ଆମେ ସେସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦିବା ରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କର, ଯାହାକି ଆମକୁ ସଠିକ ପଥରେ ଚଲେଇବ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ଯାଇଛି, ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବ, ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚାଲିବ। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଧରିବା, ଆମର ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କେବଳ ବାକ୍ୟ କରିପାରିବ। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତୁମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ ଅଟ କୁହାହେଉଛି। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଚେତନା ପାଇଁ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ, ସବଳ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦମ ହବାଙ୍କ ବିଷୟ। ଆଦମ ହବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋଭ ପଡ଼ିଲା, ଲୋଭ ଦୃଷ୍ଟି। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆମର ଅନେକ ବିଷୟ କରିଥାଏ। ଆଦମ ହବାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସବୁ ଫଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଶୟତାନ ଆସିକି ହବାକୁ କହିଲା ଏ ଫଳ ଖାଅ। ହବା ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସେ ଫଳ ପ୍ରତି, ଆଉ ସେ ଫଳ ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଫଳ, ସେଇ ଫଳକୁ ସେ ଖାଇଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା 2 Corinthians
द्वितीय करन्ती 11:3 रही किंतु सर्प अपना द्रुततार अबां को जपरी भुलाइला सेहीपरि काले तुमମାନଙ୍କ मन ख्रीष्टଙ୍କ प्रति सरलता और पवित्रतार भ्रष्ट हुए मोर यही भय हेउछि। एठा मान देखुछु सर्प कौन कला अबां को द्रुततार भुलाइला आउ काहाकु नाही अबां को बुलाइला अबां को पकेइला कहीं ना परमेश्वर ताकू जो रूप में सृष्टि करते जो सुंदर विषय सबू थिला गोटे फल खावा प्रभु मना करते कि लोभ को संवरण कर पारे से फल खाई से पाप को पुनर्जात कले पुणी पाप जगत प्रवेश कला हवा माध्यम। आज आम देखा आउ जड़े सेमती कौन कले आहाब राजा देखिया प्रथम राजावली 21 प्रथम राजावली आम देखु प्रथम राजावली 21 पदरे एथार एपरी घटना जिस्रेल समरिया राजा आहाबंक अट्टालिका सन्निकट जिस्रेल नाबोतर खंडे आख्यात नाबोत जड़े व्यक्ति जे सरल प्रभु भयालु तांकर गोटे छोट क्षेत्र थिला कहा पैलेस पाखरे ना आहाब राजांकर अट्टालिका पाखरे तांकर पैलेस पाखरे थिला आउ हठात दिने ना आहाब राजा देखुचंदे नाबोतर क्षेत्र को सुंदर फल सब हो दृष्टि से आड़ को गला देखु केते दर्शन आम को केमती चक्षु कौटी कौटी जाई पहुंची जाए शैतान अनेक समय यहीपरि पथ बाहर करे जद्वारा आम अन्यर वस्तु को लोभ करूँ आमर एत जिनस प्रभु देते एत आमको शांति रखिथ कि तथापि प्रतिवासी कौन जिन देखला आम हिंसार पड़ जाओ ये आहाब नाबोत को कहते तुम्हें मोर मत से क्षेत्रटा दियो एत अच्छी राजा क्षेत्र किंतु राजा ताठू से क्षेत्रटा ही ने किंतु जितेबाला नाबोत आम देखुचे मना कले से समय आहाब स्त्री इसाबेल कौन कले ना गोटे चक्रांत करके नाबोत को मारले आम समस्ते बाइबल पढ़ले सब विषय जानू मिथ्या आरोप कर गोटे जीवन नहीं गले से गोटे भल लोकर जीवन ने से प्रभुंर अभिशाप आसला मात्र आम देखुचु आहाब राजा दृष्टि से क्षेत्र उपर पड़ा अर्थात शैतान से चक्षु माध्यम कार्य कला अनेक समय शैतान आम चक्षु माध्यम कार्य कर आम जानी पार न था कौन हो कौन आम बुद्धि हजि जाए बुझी पारि न था आम देखुचु आिक बाइबल कहूँ प्रतिवासी कौन द्रव्य को लोभ कर ना यात्रा 20:16-17 पढ़ले देखिए जे कहुची प्रतिवासी कौन वस्तु को लोभ करना अनेक समय निजर थाउ थाउ अन्यर विषय प्रति अन्यर वस्तु प्रति अन्यर घर द्वार प्रति अन्यर जमी बाड़ी प्रति आम लोभ थाए से सब असार दर्शन दबू आम मान मन के शांति हुए परितृप्ति हो पारे नहीं प्रभु आज चाहूँगी आज आम पाखे प्रभु आमको वाक्य देइचंती से वाक्य को पढ़ा आ परमेश्वर से अंजन आम चक्षुरे लगेगा प्रकाशित 3:18 पद आम देखा प्रकाशित 3:18 पद तेणु आम्भे तुमको यही परामर्श दौचु तुम्हें धनी हवा निमंते अग्नि रे परिष्कृत सुवर्ण आ तुम उल्लंघनता लज्जा जेपरि प्रकाशित नुहे एथि परिधान करने शुक्ल वस्त्र पुणी दृष्टि पाइबा निमंते चक्षुरे लेपन पाई अंजन आंभ निकट किण अंजन किण चक्षुरे लगे अंजन माने कौन ईश्वर वाक्य जहाँ मान पथ को देखा है आम झुंटी पड़ानी जो अंजन लगे से अंजन आम दिवा रात्र ध्यान करू लगाऊ प्रति प्रात काल आम उठू मु तुम वाक्य प्राप्त हेली आको भोजन कली तहने मु खुशी हेली लेखा जिरिम भविष्य वक्ता वाक्य जे ईश्वर वाक्य हमको आनंद करे आनंद दे था शांति दे था जदि जिरिम भविष्य वक्ता वाक्य देखिए से वाक्य आम जीवन को कौन करे ना शांति आनंद दिए से वाक्य माध्यम आमर जीवन परिष्कृत हुए से आमको जल परी परिष्कार करे आ से वाक्य ही आम को गोटे नुआ विषय देखाए आम चक्षु को परिष्कार कर दे अंजन सर्प आउ लगे आम दिन राति ध्यान कले
आम चक्षु खाली से वाक्य प्रति आकृष्ट हम से असार दर्शन प्रति नहीं कि वाक्य प्रति ये कौन लोभ प्रति नुहे से 119 पुणी देखिले लिखा जे लोभ प्रति नुहे किंतु ईश्वर को वाक्य प्रति ईश्वर को वाक्य प्रति मोर लोभ था किंतु अन्य किसी विषय प्रति मोर लोभ न था 119 अच्छी अन्य कौन सी विषय प्रति मोर लोभ न था प्रभु किंतु तुम्हें मत साहाय्य कर तुम वाक्य पढ़ापी तुम वाक्य ध्यान करने मोर लोभ सब था आ तुम वाक्यर सत्यता जानापी मो चक्षु सब जहाँ खोजु आमती मु शेष पर्यंत वाक्य अनुसार चली पारि से साहाय्य कर आम देखा 119 36 पदरे लोभ प्रति नुहे मात्र तुम प्रमाण वाक्य प्रति मो चित्तर स्नेह जना लोभ प्रति नुहे मात्र तुम प्रमाण वाक्य प्रभु को वाक्य आम को केते सुंदर भाव दिखाई आम सेटा को दिवा रात्र ध्यान करिया ता भीतर आम मज्जी जावा किंतु आजिकल आम से फोन को एका देखु आने मोबाइल को देखु एत छान छान पिला मोबाइल देखु से सब कौन लाभ आमको मिले ना आहरी आम जीवन क्षतिग्रस्त हुए अनेक बापा माँ निजर काम पिला मोबाइल धरी दियंती किंतु प्रभु कहते से असार दर्शन रक्षा पाइबे कले मोर अंजन तुम्हें लगाओ आम देखुचु ख्रीष्ट आमको ये जगत को आनी गोटे विशेष विषय आउ आम जमी प्रस्तुत हो प्रथम जौन देखा ए सब विषय क्षणस्थायी ए सब विषय क्षणस्थायी कहूँ ए विषय किसी लाभ ना क्षणस्थायी विषय गुड़ाक से ईश्वर को वाक्य ही आमको सबल युक्त हवा कहले ईश्वर को वाक्य जो प्रथम जौन 2:16, 17, 18 पढ़िया प्रथम जौन 2:16, 17, 18 संसार के से विषय को प्रेम न कर कई जो संसार प्रेम करे पिता प्रेम ताठान कारण शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष और लौकिक गर्व संसार समस्त विषय पिता नुहे मात्र संसार उत्पन्न कह पुणी संसार से अभिलाष अनित्य मात्र जे ईश्वर की इच्छा पालन करे से नित्य स्थायी ताहले आज आम देखिलु ईश्वर को इच्छा ही आम जीवन रे पालन करने परमेश्वर आम को सुंदर वाक्य देते से वाक्य ही आम को से असार दर्शन रक्षा कर परमेश्वर वाक्य ही आमको सबल युक्त करवा आ प्रभु को निमंते आम समस्ते बढ़ी पार आसु से ईश्वर को आम धन्यवाद दबा धन्यवाद दे प्रभु मंगलमय परमेश्वर तुम्हें आमको एत सुंदर वाक्य देल असार दर्शन प्रकृत प्रभु जगत अनेक असार विषय अच्छे जहाँ आम को आकृष्ट कर दे प्रभु तुम से सुंदर वाक्य में भूली जाऊ जो वाक्य में तुम्हें देच जो वाक्य आम दिवारात्र पढ़ुचु जो वाक्य आम को प्रभु तुम्हें कहीचा पढ़िले तुमने वृद्धि पाइब तुम आनंद शांति वृद्धि पाइब एवं तुम्हें केबे झुंटी पड़बनी दीर्घायु हम से प्रभु तुम सहित गमनागमन करने तुम वाक्यर आवश्यकता अच्छी यही दिन मानक प्रभु आम को सबल युक्त कर आहरी वाक्य दे कथा कह जो मैंने वाक्य शुणिले से जो सजाड़ी पारे से तुम्हें आशीर्वाद अनुग्रह कर प्रत्येक पिला तुम हत दे जीशु नाम मांगिले आमेन।